Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mlio harumwe masiwa yomane, mlio ngazija, mlio nzuwani, mlio mwali, mlio maore, nano wana Komori watsambali ya harumwa zensanansa ngani mnikoni ze salamu za kisilamu. Mnezi Mungu ya mhifadhi na malam jundrawo, Mnezi Mungu ya mnikani rehma, reisiti njema, maisha mema. Mnezi Mungu ya mnikeni surtout ya sante insha Allah, hezi baraka za Mnezi Mungu. Ne mitume ni malaika. Watukufu. Gamina madandaru mabasi. Ganjo tendeni vire haruma ye presida wa hedaula ukaya monondro sukwa jana. Hanikiwa Sénégali, hanikiwa l'ordre national du lion, la croix, la grande croix. Hanikwe medaille sukwa jana haruma yensi ya Sénégal, capitale Dakar. Ganjo jan mwele zeni mbavi. Emane président wa hedaula azali asumana kanikwe medaille za barindri. Ukaila c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel président, yani kwa midaila. Yabanjo ni mwelezeni bakome parce que zenongozi ni forno sijua. Il faut wana Komori mdojua zenongozi ni kabani président kahanikiwa mdaye helila. Ce n'est pas pour rien. Yabanjo ni mwelezeni ndondondro ukamonondro tsena ukaye président wa hedaula tsuata hendar mayensi ya Suède dans la capitale ya Suède, Stockholm. Hende iho sukwa jana hasuli heba liyo yera contre a une réunion pour l'environnement, pour la planète, pour une planète saine, une planète protéger la planète. Bueno, hende iho felandi yabutu president ga sinafuma kamili handaroha hende harmayensi ya Guinée Équatoriale hajusa yabo hajar mayensi ya Sénégali haduzabo tsuwa hende sena arma yensi ya Suède. Garjo birambabi bamitsure mwambani kabani president wa hedaula gari mdunga o de pas à pas dasi lobo hari dasi les centristes lobo hari gari mdunga o ye president wa hedaula de pas à pas mitsure mwambiani izo afanyawo izo ze message yambawo o mala yalalawo wakati ngula lo beti salama, wakati ngula lo mchuje, wakati izo pia ngari mdunga o de pas à pas. Yabudi mambo kana jobi rambabi mjuoye decoration yani kiwa yo emana ni kwa zabarindri. Emana president wanda jina wandoi watu ni kiwa zabarindri. Yonde message yanda ni batukufu. Ngari jobi rarma message yabili de haruma ye kudeta ya he nouveau haruma les nouveaux terroristes. Le nouveau mouvement terrorisme ilu armentia hato Komor yanji yanga sina panzali njibanu ukawa warate ye kudeta wakanza wafanya contre notre président Azali. C'est un grand échec. Uketu kabidi wa poser les armes cette fois-ci kartu kabati zo rigole wa Komori nyandro hidaula ya terrorista daula ya ndabo ya mabajani. Cette fois-ci, nganzambu tsuka bidabasa yabusema parisiwa mposer les armes. Sidoma bianirangu hali ukaya na mposer les armes. Cette fois-ci, c'est trop na mposer baba na basemsa parisiwa. Kwano nganjo birambangu bakomori mchemwelewe esa simwambia nukaya mimi négociateur shandami tina mla shinari mwe kudeta marata inu ukaheni sanju jabanu nganjo par ça de nouvelles informations njeni zambe ganso jo jikoncentre ne lebaya ne geri makanza fanya mwansi hatu heni sanju jabana jo jikoncentre ndo ivumbua de kudeta marate esa mrate makanza mteba ya mwansi hatu yabanju njani benuba Komori quelques informations zilo vrai mitina barabo ganso jo mwambia nikani sanju jabana mimi négociateur. Et kati jabana tsamuka nganto information lo fiable source ilo vrai yabuzo ni za kweli isa iyonde stahidi za hatu sisi lo hari sikarchu kongaranjwe nsiende karchu anzardo jana bandrabu
yo en sorte mitudamba c'est en sorte de révolution na révolutionner harmenti ya hatu ridwamba za kweli ritike wanafiki ritike matraitre ritidwamba ndabu shardwa mlane verite yone mana kasisi sirlobo hari garjiba za urdwambe za kweli rijivorte riji révolte urdwambe za kweli yabanya mbokanga jardin towe de nouvelles informations harmwe coup d'état owanyanasi wa hedaula ya ndrabo warati garjo birar ma message ya raro de haruma ye crise ya rema haruma dunia kamili ukamonon harmenti ya hatu ye priya he karbura iheya ke jasi ha sheheya ganjonel Zimbabwe akadwa bilitse na mjuwe bwa Komori ukabanie crise ni rema malani pia kabati nsi watu urema ni krizi inu ukanamjweke krizi inu ija he COVID-19 ija he COVID-19 rangu 2019 ija ili yaccéléré he ye guerre inu entre la Russie et Ukraine yabo batukufu lizana babanu ganjo dinreje tena nimweleze ni ndondondro bationo wanyanasi wa Komori sionando hedaula ya haki abondrongo atiwa ndo hedaula wando hedaula ya haki ai wando hedaula ya he terrorisme wajingwa tibiwa kaya na rijuhari manifeste dimash na mjwari ra manifeste mjonzi yani he krizin he abwanzwa profite sawa nongo una ngwa fikri yao ngwa unambandongo hotswani ngwa unandongo zilo hotsoni hawo kaya ari ekatongwa jofanya revolution ngwa jonja mwenzi anofanya revolution wasisi azali bonzi zinde zefikira waloni zo banu shadu andwa hedaula ya terrorisme ngwa unefikira hiyo ukarabu wana komore so jujwa wasamo nziani arangwa jofanya revolution badi kweli mlemewa badi kweli nganyi hule so afikweli badi kweli badi mzimbi so afinganyi hule so afikweli mani kamtswele wata abasa kabanu basi kabati bobira bankweli garjo jaribire haruma ye krizinu batukufu ribire mbabi mtsanza ndole tsaku yunga nso ngantedoni ni birembabi haruma ye manama mtukufu nibirerane jaje message handani haruma mbaba likumani nganibirare mwe manama mtukufu le grand patriote le grand footballeur international Youssoupha Mshangama ukamononro Youssoupha Mshangama mumono mbabi quelques images nati abanu Yesaya Kaya haruma ye kipa na Van de Ganga en Bretagne gamjo kabasa sakati kati joueur maiho abasange libro abasi Youssoupha Mshangama nge libro ngarishiyawo ngarionao ngaimbishiyawo Kaya yenkipu ya Nantes Atlantique wajua wa Ligue 1 wajoka nza wa Mbrenge wajoka hanza wa Mule pour l'instant l'équipe ya Nantes do wajibaze contre Youssoupha Mshangama et entraîneur wa Atlantique Nantes Antoine Kamboare le Kanak hasa hadisa ze négociations ukanganzwa renge le milieu offensif l'ancien milieu offensif Gangampé Youssoupha Mshangama il a déjà joué Nantes l'année prochaine nabonga shukuri yao parce que mitsudo samba e mana heni sanju java ndovumba Youssoupha Mshangama ukasisi ngari mdunga o de pas à pabahe Kaya grâce à lui yentia tungevungulwa uharumwe dunia kamili surtout na hunu Faransa Youssoupha Mshangama yende mana kamimi ni sa yanjo Paris samba nouveauté ya hae nganje janiabe heni sa yesangari mdungao Youssoupha Mshangama hezi njema en tant que footballeur heli ya joa mpira heli ya taumabi heli ya nziwa na hunu Faransa ni ekipu ya Kadanzo ni ekipu ya Ganga yabo mini mana kantudo jani mshukuri Youssoupha Mshangama un grand footballeur international comorien ukarma ema joueur wa Komoro wa joueur wa Roma o le mengwanti pia Youssoupha Mshangama rangu mpira wandisourewa rangu randiso rompira sisi wa Komori bahika bati joueur ya tendia Youssoupha Mshangama international makabati haler beshie manyanasi Ahmada Marseille hali dans les années 90 jusqu'à fin
les années 90 le Shah Ahmad à Marseille gon Shah Ahmad kaja kajulwa internationalement kaja kajulwa na hunu Faransa ndondondro ne sufam shangama ngujulwa sola tahanikiwa ngasina 2 ou 3 semaines vanu hanikiwa trophée le meilleur il y a le meilleur but de l'année hanikiwa trophée yabone manambo kaye sufam shangama ngari mwankurajewo ngaram mkurajeo ya dungie nezima masulishe nezima jeleka ya jouer l'année prochaine en Ligue 1 kunu Faransa bari jojo batsoba ya tsoba kunu Faransa shayatsinde Italie au Espagne au Angleterre shasoba kunu Faransa dizuna hamba yende arma kipe ya Ligue 1 swananti dizuna babanu c'est ndio wanzo wa mrenge au malanda jina sha l'objectif ya baki kunu Faransa yabangari mshukuri yao le grand patriote Youssouf Mshangama ngari njao harima message yandani batukufu simwambia ningajonja harima le président wa Daoula Azali Assoumani soyi hesa inujusi au Sénégal entre le Sénégal et l'Union des Comores se renforce davantage et c'est pour s'en féliciter que le président Macky Sall a honoré son homologue Azali Assoumani de la plus haute distinction dans l'ordre national du Lion, la dignité de Grand Croix. Le mot me manque pour qualifier ce geste d'honneur que mon frère le président Macky Sall m'a fait à travers moi le peuple comorien. Donc tout ce que je peux dire à l'instant même, c'est lui adresser tous mes remerciements au nom du gouvernement du peuple comorien et prier Dieu que tous les actes qu'ils font, qu'il accompagne dans l'accomplissement des missions que le peuple sénégalais lui a confiées. Donc aussi à sa présidente de l'Union africaine, effectivement qu'il assume avec sérénité. Comme lui, le président Omaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau a également été décoré du grade de Grand Croix. Très content d'avoir cette décoration de la part de mon frère, président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Ça montre les liens qu'il y a entre Guinée-Bissau et Sénégal. Les récipiendaires s'engagent aussi à approfondir la coopération entre leur pays et le Sénégal, des relations sud-sud à ici, à un palier supérieur. La coopération entre Guinée-Bissau et Sénégal, c'est traditionnel. Ça depuis le temps de Senghor. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça se trouve dans le plus haut niveau et plus solide, tenant en considération mes relations avec mon frère Macky Sall. Très bien. Mchangazana Msenimbabi Yosukwa Juicy, président wa Daoula Dakar yensi ya Sénégal dans la capitale Dakar. Monon roba tukufu kaye président wa Daoula Azali a décoré la Grande Croix nationale du Lion. Gamjawaka au Sénégali, ces décorations zinu, ces distinctions gizozinji. Yabangaba distinction ya he ma militaire, commandeur, officier, commandeur, officier, bon, le mérite, ngabo mérite. Chaque chef d'État ou ministre de l'extérieur à l'étranger, yenikiwa médaille, cette décoration, cette distinction, il parle la Grande Croix. La Grande Croix, quoi ta armoire, ye croyo, en fait, ta armoire médaille, ngaboye croix Buhari. Ngaboye croix Buhari. Ça innovane, chabese comme na hiyo nabanu, ye croyo kabuhari armoire, ça innovane, président Buhari, yo kabuhari armoire médaille. La Grande Croix. La Grande Croix. Donc, d'abord, Mimi Gani félicité le président. Gani félicité pourquoi? Parce que le président Boya Hadja, Yarija Ivanu Azali, Yajamba Azali, surtout Azali 3 Vanu, Nsufumba Azali 1, Azali 2, Azali 3, Hadungi ya continuité, ya ses pères, ya prédécesseurs. Et quand ça va de ma prédécesseur, de ma père, Wumgunamrehema Liswalihi, Wumgunamrehema Ahmed Abdallah Abdrahamani, Wundanofuba de ma père, c'est-à-dire de ma père Wakau Renga l'indépendance.
uka ekata moka je le facilité de sonahamba la continuité d'abuya dungia cette amitié entre le Sénégal et le Comores. Uka cette amitié yinu yandi sarangu hale sonahamba rangu rare déjà rare jaringa l'indépendance dans les années 50. L'ancien président sénégalais Senghor Léopoldo Sédar Senghor Hanriaka ami déjà d'ailleurs nguna mrehem Ahmed Abdel Abdurrahman rare jaringa indépendance dans les années 50 dans les années 60 Senghor hatoka sénateur hunu parents bahe Ahmed Abdel Abdurrahman haka débuté à l'Assemblée yabode wakabazima déjà avoir l'indépendance en 76, en 1976, il y a président Ngounamrema Ali Swali. Ça que président, c'était la première fois il y a président sénégalais Senghor Yakasa Komor, Hassi Komor en 76. Na animoni c'est une photo de Salinou très rapidement. Salinou. Oyim Ngounamrema Ali Swali. Ngounamrema Ali Swali. Na mzee wa hatu Salim Himidi Mbeni. Salim Himidi Mbeni Soyabo. Représentant. Aka représentant aux Nations Unies. Salim Himidi. Vahe Senghor tsu Senghor. Iyo l'année 76 et ça ya disunahamba et ça y président Ali Swali yakayabo. Hasi Komori handani yonde nsu handani président sénégalais akasa Komori yabla sa Komori hafanya ye periodi yo hende wafanya des alliances wa créer l'ambassade ya ambassade de Komori ke jaka Komori et ki ambassade ya hatu abwene mrumana Komori tsa papier utsa hondrongoyo yenda Sénégal doit représenter l'ambassade ya hatu zanango pia soka Sénégal les années iso Ridja en 89 Ahmed Abdallah Abdurrahmani Baye voilà waridi wa créer des liens wa créer des liens wa créer des liens Ridja surtout de manama kam Filistin Azali de manama ni Filistin Azali Ridja en 2006 et ça Azali akaroha hanriha hende Sénégali Azali hende Sénégali wende wa créer des liens tena voilà 2018 tena Azali tena hanra invité wa hende Sénégali et c'est la deuxième fois qu'un président wa Komori yaka hinda Sénégali hakena 2018 akenda ya inauguré la civilisation des Noirs na mcheleno civilisation de patrimoine des Noirs Azali hanra invité yo en 2018 c'est la deuxième chef d'état ya hinda Sénégal armenti ya hatu Azali Tsuo et président sénégalais Hasihi Komori 2022 Hasi Komori na rechele il le 26 février hakanzaya si le 7 Shabaka il y a problème enfin wanriha wahunre finali de la CAN en Afrique makinsalika jasi le 7 sha haripuse hasihi le 26 haja Komori na mwishelentu haja Komori kaya raye jaja heli baka moroni harmi kapitali heri halekeziwa zerutuza lekeziwa mafoto ya makinsali na Azali afishoma na ni pia he president ya kahuja haja harengwa sheondono ndo makinsali habo ya haja hasigné na Azali des coopérations bilatérales sur les nouvelles technologies, sur la santé, sur les étudiants. Nous n'avons pas ma étudiant winji wa Komori et au winji wa hatu si wa Komori ma étudiant sienda Sénégali. Yo amitié ya katena harma msomo ukarangu les années 80 si wa Komori sienda Sénégali. Les années 80 wana wenji wa Komori wa forme wa yiho Sénégali.
dans les années 80. Après déjà haruma l'éducation si hanza na ndondondro si hanzo nda Senegal nda dosoma iko. Donc dizona hamba waja wasinye zenongo hizo harumenti ya hatu Macky Sall na ne president Azali mtozi na bakomri mzonoro ye president wahe daula hardi ha décoré haunga jamba rejam décoré wende wa inauguré la grande avenue de la République du Sénégal ameshelero la grande avenue de la République du Sénégal moroni uka na mesheleka la grande avenue la ribe para la route de la Corniche itolo abase kaziwa l'avenue de la République du Sénégal Azali tena hardi ham décoré Macky Sall suwe président Azali hende Sénégal henda décoré wabahe ne président Macky Sall yore hema kubwa kumori yongo no soka kweli on est des amis, on est des frères entre le Sénégal et le Comores, on est des frères. Nous n'avons jamais kaya heni saya que ce soit au niveau international, dans l'Union africaine, dans les rencontres de la francophonie, ils ont Sénégal à Johamba, hawen Comores à Johamba, woto kan konyonzima, woto karma konyonzima, fikiranzima waili, le Sénégal et le Comores. Au niveau international, heni jawabuli johuja, heni ndongozi johuja, woto kan konyonzima. Kabati mbiambo ya parorenga aparabuka aminsubunga miandrongo hunu mansiso hunu woto kan konyonzima au niveau international yabongo nosoka kweli le Sénégal et le Mali si on bazima c'est un pays frère comme disait le président Azali, c'est un pays frère yabodi mana kami négociateur gani féliciter président yabo ya continue cette amitié ya continue la continuité ils ont guna mrehemu Ahmed Abdallah Abdirahman Yehanti izonguna mrehemu bahi Ali Swali Yehanti Azali Tsuwa Jadungu ye continuité yinu cette amitié yabuni mana kami mingani mfelicite un grand bravo yabo ya tsuranti zengozi nisha yeshele yawo ukabanusi dasine Senegali si andro abazima yaban shungar shukuri yawo ukatizamba atizo tsena ngabo de nouveau ngabo beaucoup de rencontres zafanyiwa concernant maisha ya hensi ya hatu umwendelo wa hensi ya hatu uke Senegal ngasibazima ngwa jori yedi donc toka hanzani biremba vya abarumwaye decoration babali kumani nengezetse na katsuo ye president wa hedaula tsuo hende harumwaye hensi ya Suède dans la capitale de Stockholm. Harma ye réunion, harma ye rencontre concernant l'environnement planétaire, harma dunia. Anga shukuri yao. Yabana nzonambe wa rema we président ka ye président mtofanya voyage. Sola ka Guinée Équatoriale, hajusabo de Sénégal, tuwa jusabo tsena de Finlande. Nganzoni mabenu kaya. Bane président au Sénégal déjà invité wa ne manyanya Sénégal Macky Sall. Hamo invité ma président wa iliti zamba Azali ne président Guinée Bissau bueno Sissoko Umuri Sissoko Embalo owa ilibasi hajuje invité ma président wa saya shema na kanvi de président Azali ngujokadi zona baba nukasi sondro bazima ham décoré juzi tu hardi ampara jam décoré ka Azali honisaka yende manyanya vahema kisana honisaka yende manyanya kasandro bazima ngano suwa hata e president Senegali hardi ha décoré président wa Guinée Bissau ham décoré vahe suwa hardi tena hadunge ministre de l'environnement Humedi Msediye hadunga ninaye nani ambassadeur Belgique Chatura Badawiya wadunga na wende Suède haruma dizona haruma réunion yahe environnement ça c'est normal les environnement he planète il faut ndo ajuwezi haruma ze problèmes climatiques ne ma président wa chef d'état au wenji wa hao ngo yiho Vuna mrensi zingozi na mrensi zerombizi ne président heli sakso voyage ba inde Sénégal ba inde Finlande na mrensi zerombi ba
justement garshukuri yao zi déplacement parce que garndo retsa banu kapisa hindi mala jagula nguna tsahe msaada sinungozi na mbrensi banga zurisa ha garibirao harumwa message yabili tizamba nganjobira harumwa ye le faux coup d'état de coup d'état ya he materorista wa he daula ya nrabo wakanza wafanye tizamba harumwa message juzi batukufu si fumbo wandu walo impliqué directement ou indirectement monondro ka kweli zanongozi nuzika vrai wo ndo atozamba wo ndo atozi denoncer missionnaire mazere zoba komore wo ndo atozi denoncer wo ndo atozi denoncer ukarikanza refanya kudeta shari yeshuwe esa baka un traître uparwa Twaibu Baruf tizambo kaheni sanjo jabanu ngantujulo fumbo message yino ukakarna mlasheni juzizi ya bonatomisa tujipose question et ma pesa mwakongula ses armes et ma pesa mwakonjulia mpari sandaku nyandwa he daula ya terrorisme et ma pesa mpari sandaku est-ce que mkana mtsango mkado tsanga place de la République mkado tsanga place Juliette Marseille garanzori jue sina mlasheni karna mlasheni garanzori jue et ma pesa mpari sanda Garchiju de poser question hiyo. Yezombo zahe ye mizinga pia makahula. Mnika doba hasi komori. Dobi ya kareseve wa komori. Garchiju mdati tataye baba nwaba mchoda zaka msurongo wa. No. Na mrejeer mazerezo. Mdati taba kabati wobira. No. Mdata meguziyo ze message bare sa parisiwa. Mdata meguziyo mdata mengu hata iswamaha no garsambao na mlimbre jarma sereso nyimamba kamkanza mfanye kudeta na mrejei bana basasanga mjulao na mrejei harma sereso ngarma mdati tatsaye kabati bwabira kabati misamparisiwa ya baba ha les autorités comoriennes namfanya zinjema les autorités comoriennes namsilasha mferino bangion zero swafi ukakudeta ila gravu mrakanzenda ya rehitswa ila ngio gravu na minga nsambo pano nganshukuriyo mwanama mtukufu mwananasi mtukufu Twaibu Maruf ya desiwa hunu ni terroriste kari arola traître uka mimi tsamba ngani mshukuriyo yabo ekazi kweli shakazi kweli ekudeta shanga ndio kazi kweli shakazi za kweli ganshukuriyo Twaibu Maruf yabo ya denoncer ngozino Gono, yabo ya tsukiri ya manipiliwa. Yabo ya tsukiri basi hakafadziro harumwensi ya hatu. Yabo ya tsukiri baro hadamu harumwensi ya hatu. Yabo nga shukurie mwanama mtukufu Twaibu Maruf. Ekandre zongo zizika za kweli esatsu tsawawo bana Ortega bana Twaibu Maruf sawa wende wa porter plainte pour diffamation ha uka harimo video reshia ne mwana na siwa he terroriste ya rongowa hazaba na harimo video hazaba mitudo nivate shati shezu ya hamba uka ribeha ze materiel ribesha wanyana salokomor Nekina Twaibu Maruf e mapesa ra defaut na rabi hama pesa mapesa ribisholo komori va dekina Twaibu Maruf yabote marufabo kazi za kweli sio kabila pote plainte ngombila kwa kazi wazo ukaherwa mapesa herwazo bano shandi zunahamba kazi za kweli yabunga ngamremercier abasi wa komori garimshukuri yao batuka dizunahamba basika fadziro baruha damu armati yatu garimshukuri yao na mjweba komori ukaya wala kadovu mularmo video ya mila Faridi na Baruf
wala ondra wafungwa mzima hechililwa abantu juzi banu barufu hechililiwa shahandi hafungwa ndongo zinda jina nisanamba juzi suwa ngujodarengwa nabo mzima inge prison jusqu'à mitana kaja fungula mzima shawa waili barufu na Faridi wondo akan contact daona makongole mzima ngabo mzima ke para l'homme mzima para juriste l'homme na juriste wondo akan contact onao des Congolais des makongole d'abord karanzori jue karisoma suala karidindre jei ibano sobo zinu kweli zerewa izombo zinu zilawa est-ce que zobo zinu zilawa Congo zihulwa Congo est-ce que zobo zinu zibaliwa ni l'homme ma question zibaliwa ni l'homme na juriste ziswa Komori est-ce que Faridi na Barouf waka sur place on doit recevoir zombo zinu est-ce que bandizo waka contact de makongole wanu yo ma question ba Komori chasema kana blashi yo ma question shan na ramini kakuri zinungo zinu zikanza zifanyiwa mirangu wao wondo atsozamba kana jari jidungo nabo izo nisa kweli rangu wa jawa zambari mazemedia kari rikanza rifanye kudeta shari yeshuwe abusinga jori ngakaboko chuchu chapanu wambe rabo wajua jafishe shatsani mwende maduka en contact nsai makongole de Congolais madisini nawo tizamba ibabanezo mbo zinu koli mzirenge Kongo kweli ima pesa makanike makongole mwani karalinga ibandizo mfanya mtsango hunu Faransa mkatsangia wazaza hatu watsomo hazini no karatori jo no leso alali ngarjo enda tari juwe karna blashe tizamba kina lashi shanga njoka hena mbra participe hena mzadze ya hatu lo hunu Faransa au mze wa hatu ya participe zenongo zinu ya toa mapesa ya tsanga hato wa 500 euro au 300 euro au 200 euro ya mruoba hengu jo parwa hena mbri akasedie ku detayinu ngujo paro isanga jomba za wandu isanga jomba za wandu isa watsanga karna jero wavumbwe banu karna wavumbua pour l'instant karna wavumbua shasi kanzani te le posu le i nambe wandu wakautsanga wakatawe mapesa uonjile mapesa yanu wanu afanye kudeta wandu kwa nala shewa ngwajo paro weshiliwa isangwa julwao ngachijudo mabiani simambiani kabati bobira na mrensi lingo si anchijudo mabiani kwa bobira c'est fini la guerre est finie anchijudo mabiani posez vos armes comme tsukiri saninga mono majitar majali imananyanyo la kamdenesoni ya kamdenoseni wala hamtinia ni problemo hamtinia majali wala kamdenoseni kare kanzarifani kudeta mano na hena mri ya participe na juwe tizama kujoshiliwa isanga rjo kanga wakatoa 500 euro de mana isanga mina wanruwane isanga wajuwao ngabo waili wadungorongo wa mazire zo sosio waili wadungorongo wa izao mnyanya watsanga tizama tina wafumba bano shanga mina waili deja wadungorongo pengari mabia woni tusumomba ni kaya intiatu ilantia kisilamu ilanti de paix. C'est un pays de paix. Si karchugi fasiria terrorisme, karchugi fasiria guerre. Karchugi mabiani. C'est un pays de paix. Si karije fasiria ya terrorisme, hafuni njamti ndungu jaizo mdo tsama Congolais, mdo tsama Congolais wajase kumwa rundate watimsa German siatu. Kemwambia woni bana tujiro mabiani ukaya ye president wa heda ula ngena li jaishi kamili na mwishi banyi beseba nikamtsulo danyi banyi nyinganyi ngamjowe kumurihana mi nyi materrorista azalinge na li jaishi kamili
katsabari les jaish ma militaires, des policiers, hein, des policiers, les agents de sécurité, hein, les doabirleo ye meri, hein, ye peshi azali go contrôler pia azali ngena les autorités françaises wambirili yao Mfaransa ngeda ina jengo mbiriliyo Mfaransa ngu mwishilionizo mabao remaze telefoni za hanyu pia kanchigiro mabiani yonde verite izo mabao ze telefoni pia kamchungo ishiliwa yani sina tsole jabani sa menonga msijuwao ngabo manyana si activiste dunga remaze rezo aparoni paro telefoni hani confirme hani amba négociateur bara kuja mandabo bankoli ngaradungo hishiliwa telefoni kwano pia ngamchungo contrôler wa chezo kamchunza mwelewe iba abwe kudita makanza mfanye marate na mjweka ramwe jefanya zijulwa hale zijulwa yinde mana kamitsu mwambiani kabatsi bovira kabatsi stop namziye dingosi namziye dingosi batsanyo sam jitarma problem mjitarma problem yinde mana na mukaheni tsanjo japanu sinawziye debayinu toujours de kudeta makanza mfanye gono Gantujodo encourage les autorités comoriennes wadungi anferinu wafanya hata wazie manifu yani parce que ye manifu kajarida manifu abasa shara rendeha wanru wende wadotsanga mapesa wende wadofanya kudeta wende wadofanya rebellion wende wadorwa hitso armenti ya hatu ya baba sanga Gantujodo zamba les autorités comoriennes namjuhe na rangwa basa namjuhe rangwa basa ha mzio wandani gosi rahabo jaja kafadziro hana linu namzie manifu namjuhe mfanya tamzio wandani manifu yanu digosi warantu tsanga jisha ha utaha wandwa tsange mapesa werenga mapesa wadzatu atomu hazini mitubamba woko timu hazini shango yabo basi watono tushe eresa nela kafu ha basi shaka tunda mapesa kwa tufanyazi halafu wafanya hata wadorenga mapesa wadzatu namzie bakabati bobira ganchugiro mwambiani hambabi kwano kabati bobira kabati ganchugiro samba hambabi c'est fini, posez vos armes ganchugiro mwambiani posez vos armes hein. Donc avant de kanzani bira moya ferino na nishukurie ni remercier woyambilo arie traître et kazi kweli rimremercier abo ya dénoncer zenongozino batubira kafatira mwenti ya hatu batubira bon chatim la bien ukaya heni sanjo jabanu ganjo to de nouvelles informations harmwe ku detema kanzam fanya tinablash comment parisiwa dami na ni face à face dasina ni face à face comment parisiwa comment c'est manifuzi zilo ishanga jo emanifena zilo isanga jo zilo shakarna mla sheni yambe na mtoto ni hanu ikabana ngoma nzambri riduaze ikabana mdaza kamtsanza mdo samba mdaza kamchuja mdo harimazerezo mdo rongowa nganya hara no mdatike mhara shakarna mla sheni zuna hamba karna mla shi ngari njao harima messagerar batukufu tizamba bana basoka ya ngarjunji harima ye crise yarema harumwe dunia kamili ukati yonondro kaya haruma yensi ya hatu ye pri ya he karbire heya wanruwa jwa washemeza ni mambe nukaya ngadinre jezi tena vane krizi remema omahalani pia dans tous les pays kabati nti ye krizi ni asure kabati hata zinti zilo develope kunu Faransa Angleterre Allemagne, hein, Chine, Japon, les États-Unis, il y a crise le malani pia kabati na hunu Faransa na mjondo kaya ye kabire heya kejasiha iheziwa unda huraboka hunu na boinu tido ilo développer l'inflation iheya hunu Faransa 35 ans après en 85 a baissé la 87 Vandra baka crise ou nous Faransa la même chose. Ça une ride heya, l'inflation heya. Si on est ça exemple Josibano. Mimi kanendo magazana ule bahindu, heno na zengweli za heya. Gasina 2 semaines ban kanzana ule tena.
na hule bouteille, une bouteille de l'huile, bouteille à l'huile, wanabari 5 euros. 5 euros, na widoka presque 2 euros, 1,90 € à 1,95 €, presque 2 euros. Une bouteille à l'huile, 5 euros. Na mwene heli prix heli ya hezwa swafi. Uka une bouteille à l'huile, ndio 5 euros. Vous me suivez? C'est dur, hein? Nwambo kaya, bise hezi wa 3 euros. Majana mararu, au majana mane 4 euros. Shabute à l'huile, à majana matanu. C'est dur, hein? Disons handa. Hunu Faransa et Gasoali. Dans ce moment, paragraphe, rapidement, mouchi. Pourquoi le prix des carburants repartent-ils à la hausse? Yo question. Pourquoi les prix des carburants repartent-ils à la hausse? Gandungio. La semaine dernière, les prix des carburants ont de nouveau augmenté, selon les chiffres officiels publiés lundi par le ministre de la Transition écologique. La hausse est moyenne de 6 centimes de litre pour l'essence et le gasoil. Ce dernier est repassé au-dessus de la barre des 1,90 € de litre. 1,90 € de litre. La remise à la pompe mise en place par le gouvernement n'y peut rien. La remise à la pompe mise en place par le gouvernement n'y peut rien. Les prix des carburants repartent à la hausse. Le titre de gasoil carburant le plus vendu en France va la moyenne 1,9438 € le litre, en hausse de 6,23 centimes. Ça y est, en hausse de 6,23 centimes par rapport à la semaine précédente. C'est l'un des chiffres du ministre de la Transition écologique arrêté vendredi. Concrètement, un plein de 60 litres représente un peu plus de 115 € à débourser. 115 € à débourser. Le titre de Super SP 95 a pour sa part atteint 1,86 58 €, plus 6,35 centimes. Donc, tu comprends, en fait, en gros, kaya, une Faransa, et kabure heya bao. Quoi non? Iheya. Njajwamba, disons sabanu, la crise alimentaire. Ukazalimatena ziheziwa. Zinu zija Henry, ho wadi wa Covid-19. Ne guerrilo entre Ukraine et Russie. Inde mana za hezwa ze prix. Pando mahala ni pia. Njajwamba, nsiya hatu, namti mtiti helila. Un petit pays. Un pays pauvre, quand si dans les 20 ou dans les 10 premiers pauvres, armazenti, mnanti pauvre heli, njojamba mramandasi. Amona mjokabo sisi ngejuka piri hana wanu walo develope washemezao njojamba sisi. Njojamba sisi. Ukatizamba l'inflation unu Faransa ngio 5%. Yo inchi 5% unu Faransa. Amona mjokanga bo crise swafi. Harumedu na kamili. Gono, geographe swafi. Katizamba kabatsinti watsure mane krisi kabatsinti. Yabole umra si swakomwa riti Shanghai. Bani ono wandu wenjiwa heda ula sutu bandu heda ula yanrabo. Ya hema terrorista wanjar mazerezo garjona manifeste ba ye kabure heya, ha? Kartsoelewa ba ye nsi ya Tanzania tsawala wasisi karbira. Les activistes wanrabo, activistes walo arma réseaux sociaux, Tanzanie ye karbira prezewa iho haheza ai hasisi karbira nabo azali haheza kartsoelewa yensi ya Tanzania hau yensi ya hunu Faransa haunga jambas Mali hau n'importe quel nsi oti amadasi Tanzania oti amadasi. Ambiso jamu compare kabala Tanzania wa sisi karjasi sasiri heza sisi Tanzania Tanzania hau Faransa ya mricho jari comparison gozino na mbrensi tizamba nsi hatu lansi povro nsi hatu lansi povro ya mricho compare nansi na rishukurie mbabirilo niyo ridwende la mbabirilo niyo ritsa helo mu injuste rijo shinda rivive charity do compare
na rido wona zenteli zendao heli walo en crise hapo si mimi négociateur ganzambo ye manifu e kandizo wanana swabulu afanye manifu e manifu afanyiwa yo haki mfanye manifu, vous avez le droit, une alliance à démocratie gagna droit manifeste shami msio nzamwele wakabani krizini rema malani pia gono e krizini rema malani pia d'abord sama kasema démocratie na andruni manifeste le gouvernement watsa solution wardi watwali ndondo tena watwali solution kazi na wa Komori kazi na mafakana zinu wandwardi wa debate watse solution shadi zunamba o na mwelewe bwa Komori kanga bu krizi inemba binanzonza mwelewe ni pare diaspora ya baraka wadosheleze famiza hao Komori washeleze famiza hao diaspora baraka wele waone wikrizinu waoneka wanyana swala Komori ngwa tabi hao yabonyi diaspora mlomo hazini muundawe ya enero na mweshile wanyanya lo Komori yo solution tena kayenye na mweshile ye wanyanyanyi bangwa tabi hao gabo krizi yo solution tena donc ijonze habari batukufu nchokanzani virar mai kayinu surtout harmwe krizi inu mwelewe ka ye krizi ireme o malani pia shati do Komori basi dabweni nduma nzakili kabidi elewe ijonze habari batukufu. Merci beaucoup. Ye message na chokanzani to surtout de président wa Daula Mumononro ye décoration ya nikiwa sukwa jana ne président Macky Sall ya unisokaya si wanro abazima uka mimi si féliciter président surtout ya continue la continuité de nos pères, la continuité de nos prédécesseurs nguna mrehemu Ahmed Abdallah Abdurrahman na nguna mrehemu Bahe Ali Swalih yabo disons hamba yabo azali ya continue la continuité de l'amitié, les liens d'amitié entre le Sénégal et les Comores. Wakati zidua zanja souligner banu mjuandro kaya le président Senghor ou un des présidents wahandani ya si Comores en 89 ou un des présidents wahandani Gerje Dikaze Macky Sall ya se Comores ya boma président waili wasiha Comores ngono Senghor Léopold Sédar Senghor na Macky Sall abanga shukuriya izo prévenu sur ka coalition si on bazima. Le Sénégal, comme disait le président, c'est un pays frère. Ils ont des accueillis. Yabon disons haba ngam féliciter président pour continuer cette continuité. Bon, d'amitié. Message yabili. Des coups d'état ya ratewa. Si je pose question, Garjo mparisani, Rijoué, Emma pesa mya parisanda. Emma congolais wano, l'homme ne juriste woy. Est-ce que on doit mwani ke mapesa wahule yezombo? Est-ce que ezombo zinu mzibe ha Komori mzibe shando yonde makauli izonde ze questions la dipose ukanga ndo razitsa he riparise majawabu shakari na ulashe heni sanjo jabanga jovu bwe kudeta marati rancourager daula ya Komori wafanya hata wapariso wa Rwanda watilash wafanya hata wazieze manifuzini gosiba tsazinu ngonda wetsanga mapesa wenda watemsaja jarama yensi ils ont les ordres de l'ungue hitsa jabar lo samba recréer karina ulashe salama manama kems manama mtukufu ils ont des habari. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive les îles du parfum et vive le président Daula Azali Assoumani. Mwenyezi Mungu yamhifadhi, Mwenyezi Mungu yamhentina moyo, Mwenyezi Mungu yamnike mhuri mle ndondo. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.